सावधान ओडिशा आपण स्वागत। आज हूँ 12 जुलाई शुक्रवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट माध्यम जानू आपण मैंने क्यों जिला देखुंत जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपण पाखे सर्वोदय पहुँचार। चैनल लेट नरी खबर पर नजर पकेबा। नंबर 1 प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं पंचायत राज मंत्री बड़ बयान। वर्षा दिन पर मिल प्रधानमंत्री आवास योजनार घर। प्रथम किस्ती राज्य को आसो 5 लाख घर। चिठा प्राय प्रस्तुत हो सारी। घरे बापा और 2 पुओ थिले जदि से अलग रोते घर देवा योजना कर सरकार। मंत्री सूचना अनुसार भारतीय जनता पार्टी तार संकल्प पत्र में 15 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना जोगाई देवा उल्लेख करथिला। ओडिशार एसएससी तालिकार 1,20,000 रही मंत्री। केंद्र तरफ प्रथम किस्ती राज्य को 5 लाख घर मिली। आगामी दिन में घर को योग्य हिताधिकारी को दिज्व। एवं किसी लोक वीडियो को दरखास्त देती आ कि लोक ऑनलाइन आवेदन कर संकलन चली। जदि यह 15 लाख अधिक हुए तेज केंद्र सरकार को जनाई दिज्व बोली मंत्री सूचना देती। नंबर 2 दीर्घ दिन हो राज्य में विभिन्न विभाग लक्षाधिक पदवी खाली पड़ी। तेज खाली पदवी पूरण में बाधक साजी बयस। पदवी पर योग्यता हासिल करू युवपीढ़ी आवेदन बयस सीमा शेष हो जाऊँगी। फल योग्यता हासिल पर भी बेकार बढ़ुंट युवपीढ़ी। सरकारी चाकरी न विभिन्न बेसरकारी अनुष्ठान में स्वल्प वेतन में काम करने को बाध्य होती। सरकारी चाकरी आवेदन बयस सीमा वृद्धि करने को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निकट में दाबी होती। एवं आम राज्य में केवल एसएसबी अध्यापक नियुक्ति करने बयस सीमा 42 को वृद्धि कर सरकारी डिग्री कॉलेज सर्वोच्च बयस सीमा 33 ରୁ 45 की कर। नंबर 3 मयूरभंज में जीएम आयरन एंड स्टील कंपनी इस्पात कारखाना स्थापन कर। कंपानी इस्पाती कारखाना क्षमता 0.23 न्यूटन टन एवं एक 45 मेगावाट कैपेसिटी पावर प्लांट स्थापन कर। बुधवार मुख्य सचिव मनोज आहूजा अध्यक्षतार अनुष्ठित राज्यस्तरीय सिंगल विंडो बैठक में यह प्रकल्प समेत मोट 26टी शिल्प प्रकल्प को अनुमोदन प्रदान कर। धातव रसायन अक्षय शक्ति आईटी पोशाक प्लास्टिक पैकेजिंग और पर्यटन आदि क्षेत्र में कार्यकारी होगा। प्रकल्प गुड़िक 5,992.92 कोटी टंका निवेश हो। प्रकल्प गुड़िक कार्यकारी हेले राज्य में 19,364 जन लोकों कर्म नियुक्ति सृष्टि हो। नंबर 4 जुलाई 23 मोदी सरकार केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बजेट 3.0 उपस्थापना करेंगे। ए बजेट संबंध में बैठक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना कराए। ए बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सफल अर्थनीतिज्ञ सह आलोचना करेंगे। आगामी यूनियन बजेट से धारणा एवं परामर्श नेबे। अर्थनीतिज्ञ व्यतीत विभिन्न क्षेत्र में विशेषज्ञ मैंने बैठक में भाग नेउचंती। एथिरे नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन बेरी एवं अन्य सदस्य मैंने सामिल होइचंती। संसदर बजेट अधिवेशन 22 जुलाई आरंभ होइची। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकेश सभा केंद्र बजेट 2024-25 उपस्थापना करेंगे। यह मोदी सरकार तृतीय कार्यकाल प्रथम बजेट हो। नंबर 5 गोटे दिन में 38 जन जीवन नहीं वज्रपात। लगाण वर्षा और वज्रपात फल राज्य में साधारण जीवन यात्रा बाधाप्राप्त होती। वज्रपात में प्रतापगढ़ सर्वाधिक 11 जन मृत्यु होता जमापड़ी। उत्तर प्रदेश चाउंदली में अनेक लोक आहत होता बेले से हस्पिटाल भर्ती कर। जिले में बुधवार अपराह प्रबल वर्षा होती। क्षेत्र में कम करथिबा बेले अधिकांश लोक वज्रपात शिकार होती। नंबर 6 एवं बढ़ुची डेंगू संख्या। आज सुधा 488 जन डेंगू पॉजिटिव चिन्हट होती। एजाए मोट 35,470 टेस्टिंग हो जाएगी। खोर्धा जिले में सर्वाधिक 130 जन पॉजिटिव चिन्हट होती। गतकाल 33 जन डेंगू पॉजिटिव चिन्हट होती। वर्षा ऋतु आसथिबारु राज्य में मलेरिया बढ़ी। गतकाल मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार हाई लेवल मीटिंग होता। सब विभाग सचिव मैंने उपस्थित थे। सब विभाग को सतर्क रहा सह मार्गदर्शिका जारी कर। मशा वंश वृद्धि को रोकाई आवश्यक पदक्षेप ने निर्देश देते। स्कूल प्रधान शिक्षक मैंने पिला को सचेतन करने को कहुई। हॉस्टेल में मशारी टांगी शोवा को परामर्श देते राज्य सरकार। नंबर 7 पनीपरिया दर वृद्धि नहीं पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी केंद्र सरकार खाप्ता होती। कृषिजात द्रव्यर मूल्य नियंत्रण कर केंद्र सरकार संपूर्ण विफल होता नहीं से अभियोग कर। ममता बानार्जी कहते पनीपरिया मूल्य 10 दिन ह्रास होगा उचित। मंगलवार दिन से यह प्रसंग में एक बैठक करते जो पनीपरिया मूल्य उपर आलोचना कर। दिनकू दिन पनीपरिया दर वृद्धि पाउथिबारु पश्चिमबंग मुख्यमंत्री चिंता और असंतोष व्यक्त करते मूल्य वृद्धि जो साधारण लोकों पाखे परिबा अपहंच हो गला। से कहते गत वर्ष तुलन में आलू पियाज रसुण बैगण और काकुड़ीर मूल्य द्रुत गति वृद्धि पाँच। दर वृद्धि निस्तार पाइबा ममता बानार्जी उपाय देइचंती। नंबर 8 दिनकू दिन साइबर ठकों
प्रादुर्भाव वृद्धि पाइबा बेले यह पुलिस और साधारण जनता ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସାଇବର ଠଗ ଗତ 6 ମାସରେ ପ୍ରାୟ 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ସାରିଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ମୋଟ 2394ଟି ସାଇବର ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପୁଲିସ ସାଇବର ଠଗଙ୍କ 9 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରିସାରିଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ 23 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଠକ ରହିଛନ୍ତି। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରଡ୍ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକ ଠକୁଥିବା ବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟରେ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ରାଜ୍ୟରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ବଦଳିବ। ଜିକିଜା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ବଦଳରେ ଆଉ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଚଳାଇବ। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନା ପୁରୁଣା ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଭଳି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପରିଚାଳନା କରିବ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। 2013 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ନମ୍ବର 10 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ବିଶିଷ୍ଟ ମହିଳା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ସାଇନା ନେହୱାଲରେ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହାତରେ ରାକେଟ ଧରି ସାଇନାଙ୍କ ସହ ବେଶ କିଛି ସମୟରେ ପେଶାଦାର ଖେଳାଳି ଭଳି ଖେଳିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳର ଦୃଶ୍ୟ ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତାତ୍ୟା ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପହଣ୍ଡି ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନବୀନ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପହଣ୍ଡି ଅଘଟଣ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ବୋଲି ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଦାଖଲ କରିବାରେ ଶେଷ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଆୟତକାରମାନେ ଆଇଟିଆର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସିଏ ବା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ନୋଟିସ୍। ଖାଲି ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ବାବଦରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ଟଙ୍କାକେ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ। ନମ୍ବର 13 ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ରହିଛି 2ଟି ନିର୍ବାଚନ ପିଟିସନ। ସୋର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଏହି 2ଟି ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋରରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡିର ମାଧବ ଧଡ଼ା ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ 96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନରୁ ମାତ୍ର 20 ଲକ୍ଷ ପୈଠ କରିଥିବା ବେଳେ ବଳକା 76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସୋର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନାଁରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେସ୍ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଜଳେଶ୍ୱର ବିଜୟ ଅଶ୍ମିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଓ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ସାଉଦି ଆରବରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ପାକିସ୍ତାନର ପେଶୱାର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ବିମାନରେ 275 ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁର 21 ଜଣ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ଖବର ଏଯାଏଁ ଆସିନାହିଁ। ସାଉଦି ଲାୟନ୍ସ 792 ବିମାନ ଯେତେବେଳେ ପେଶୱାର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିମାନ ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ପାଇଲଟକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସର୍ଭିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 4 ଦିନରେ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଚକାଠାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଚକାଠାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ସହିତ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଥର 2 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଥିପାଇଁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରଥ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ପାରାଦୀପରୁ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରଥଠାରେ ଜାକ୍ ଲାଗିବା ପରେ ଯାଇ ଚକଡ଼ାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଲାଗିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ପହଞ୍ଚାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।